السلام علیکم ہے ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل ایف ایل انسٹیٹیوٹ. میں حسینی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اچھے ہوں گے اور اپنی زندگی کو اچھی طریقے سے گزار رہے ہوں گے. تو آج کی ویڈیو بہت ہی اسپیشل ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ سب لوگوں کو انگلش ووکیبلریز سکھانے جا رہا ہوں. لیکن ووکیبلریز کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے یہی ایک درخواست ہے، ہمیشہ کی طرح کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دی گئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ووکیبلریز کا، انگلش کے ڈیفرنٹ ایڈوانسڈ ووکیبلریز. تو آئیے بڑھتے ہیں ووکیبلریز کی طرف. آج کا جو ہمارا پہلا لفظ ہے ووکیبلریز کا وہ ہے ڈمپڈ. ڈمپڈ پھینک دینا، کسی چیز کو پھینک دینا ڈمپڈ کہلاتا ہے انگلش میں. The waste was dumped in the sea. The waste was dumped in the sea. Dumped یعنی پھینک دینا. ڈسارڈر، خرابی کو انگلش میں ڈسارڈر کہا جاتا ہے. ڈسارڈر، ڈسارڈر یعنی خرابی. The enemies fled in disorder. The enemies fled in disorder. Disorder یعنی خرابی. ڈیووشن، عقیدت کو انگلش میں ڈیووشن کہا جاتا ہے. ڈیووشن، ڈیووشن یعنی عقیدت. His poetry conveys a great sense of religious devotion. His poetry conveys a great sense of religious devotion. Devotion یعنی عقیدت، عقیدت، devotion. perish، ہلاک. ہلاک کو انگلش میں perish کہا جاتا ہے. perish، perish یعنی ہلاک. flowers perish when frost comes. flowers perish when frost comes. perish یعنی ہلاک. riot، riot فساد کو انگلش میں riot کہا جاتا ہے. riot. students rioted in Paris. advisable، مشورہ دینے والا. مشورہ دینے والا یعنی advisable. advisable. it is not advisable to drink too much. it is not advisable to drink too much. witness، witness گواہ کو انگلش میں witness کہا جاتا ہے. witness، witness یعنی گواہ. the witness completely vindicated him. the witness completely vindicated him. witness یعنی گواہ. emotion، جذبات کو انگلش میں emotion کہا جاتا ہے. emotion، emotion یعنی جذبات. her voice was full of emotion. her voice was full of emotion. emotion یعنی جذبات. جذبات کو انگلش میں emotion کہا جاتا ہے. emotion. suppress، دبانا، کسی چیز کو دبانا یا کسی کو دبانا suppress کہلاتا ہے انگلش میں. he could not یا he couldn't، آپ دونوں words استعمال کر سکتے ہو. he couldn't یا he could not suppress his anger. he couldn't suppress his anger. suppress یعنی دبانا. care، دیکھ بھال کو انگلش میں care کہا جاتا ہے. care، care یعنی دیکھ بھال. I don't care what they say. I don't or I do not care what they say. don't یا do not کنٹریکشن یہاں پر یوز کیا گیا ہے. don't یا do not. I don't care what they say. care یعنی دیکھ بھال. fortunate، خوش قسمت کو انگلش میں fortunate کہا جاتا ہے. fortunate، fortunate یعنی خوش قسمت. I am fortunate that I have such an understanding wife. I am fortunate that I have such an understanding wife. fortunate یعنی خوش قسمت. tears، tears آنسو کو انگلش میں tears کہا جاتا ہے. tears، tears. police used tear gas to disperse the demonstrators. police used tear gas to disperse the demonstrators. tears یعنی آنسو. tribe، قبیلے کو انگلش میں tribe کہا جاتا ہے. tribe، tribe یعنی قبیلہ. The tribe waited to study the issue. The tribe
waited to study the issue. Tribe यानी कबीला. fulfills पूरा, किसी चीज को पूरा करना fulfills कहलाता है इंग्लिश में. fulfills यानी पूरा. if you make a promise you should fulfill it. if you make a promise you should fulfill it. fulfill यानी पूरा करना. pitiful, अफसोसनाक को इंग्लिश में pitiful कहा जाता है. pitiful. pitiful यानी अफसोसनाक. their suffering was pitiful to see. their suffering was pitiful to see. pitiful यानी अफसोसनाक. intact, बरकरार, किसी चीज को बरकरार रखना intact कहलाता है इंग्लिश में. intact यानी बरकरार. his reputation survived intact. his reputation survived intact. intact यानी बरकरार, या retain भी आप कह सकते हो intact को. दोनों वर्ड्स आप इस्तेमाल कर सकते हो. या retain RETAIN retain, आप retain भी बरकरार को इस्तेमाल कर सकते हो और intact भी आप बरकरार को इस्तेमाल कर सकते हो. दोनों वर्ड्स इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो आप बरकरार के लिए. तो intact बरकरार या retain बरकरार. his reputation survived intact. vindicate, साबित करना, किसी चीज को साबित करना या किसी को किसी के सामने साबित करना. जजेस के सामने साबित करना, वकीलों के सामने साबित करना. the witness completely vindicated her. the witness completely vindicated her. vindicated यानी साबित किया, उसको साबित किया completely. ridiculous, काबिले मजाक. काबिले मजाक को इंग्लिश में ridiculous कहा जाता है. ridiculous. ridiculous, that's a ridiculous idea. that's a ridiculous idea. ridiculous यानी काबिले मजाक. scream, चीख को इंग्लिश में scream कहा जाता है. scream, चीख यानी चीखना. चीखना यानी इंग्लिश में scream कहलाता है. scream. scream. the man began to scream horribly. the man began to scream horribly. clever, होशियार को इंग्लिश में clever कहा जाता है. clever. clever, होशियार यानी clever. he is a clever student. he is a clever student. clever यानी होशियार. treachery, गद्दारी को इंग्लिश में treachery कहा जाता है. treachery. treachery. there is a fear of treachery. treachery यानी गद्दारी, किसी से गद्दारी करना यानी treachery कहलाता है इंग्लिश जुबान में. liberate, आज़ाद करना, किसी को आज़ाद करना liberate कहलाता है इंग्लिश में. they did their best to liberate slaves. slaves यानी गुलाम, गुलामों को आज़ाद करना. liberate यानी आज़ाद करना. they did their best to liberate slaves. liberate slaves. ordinary, आम. आम को इंग्लिश में ordinary कहा जाता है. ordinary. it's just an ordinary camera. it is और it's यहाँ पर भी कंट्रैक्शन को यूज किया गया है. आप दोनों वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हो, it's और it is. it's just an ordinary camera और it is just an ordinary camera. inheritance, विरासत को इंग्लिश में inheritance कहा जाता है. inheritance. inheritance. she spent all her inheritance in a year. she spent all her inheritance in a year. inheritance यानी विरासत. tough, मुश्किल को इंग्लिश में tough कहा जाता है. tough. tough यानी मुश्किल. she's been having a tough time of it lately. she is been यानी यहाँ पर भी जो है कंट्रैक्शन को इस्तेमाल किया गया है. she is या she's been having a
tough time of it lately. tough यानी मुश्किल. farewell, अलविदाई को इंग्लिश में farewell कहा जाता है. farewell, farewell, farewell पार्टी जैसे हम अपने कॉलेजेस में करते हैं, स्कूल्स में करते हैं. farewell पार्टी, अलविदाई पार्टी जो फंक्शन होता है स्कूल की 10th क्लास के लिए या जो सेकेंड ईयर के लिए है कॉलेजेस में, तो उसके लिए जो कॉलेज है वो एक पार्टी को अरेंज करते हैं सेकेंड ईयर के लिए, फेयरवेल पार्टी. अगर आप देख ले तो पोस्टर पर फेयरवेल पार्टी का जो लफ्ज़ है वो लिखा होता है जब पार्टी हो रही हो. तो उस फेयरवेल का मतलब है अलविदा. तो जब पार्टी इसके साथ लग जाए तो इसका मतलब अलविदाई पार्टी, यानी सेकेंड ईयर के लिए अलविदाई पार्टी या मैट्रिक क्लास के लिए अलविदाई पार्टी. तो फेयरवेल अलविदाई, फेयरवेल पार्टी अलविदाई पार्टी. शी रेज्ड हर हैंड इन फेयरवेल पार्टी. पार्टी को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो. शी रेज्ड हर हैंड इन फेयरवेल पार्टी. तो फेयरवेल अलविदाई. हैजर्ड, खतरा. खतरे को इंग्लिश में हैजर्ड कहा जाता है. हैजर्ड, हैजर्ड. स्मोकिंग इज़ अ सीरियस हेल्थ हैजर्ड. हैजर्ड यानी खतरा, खतरनाक जो होता है. स्मोकिंग इज़ अ सीरियस हेल्थ हैजर्ड. हैजर्ड यानी खतरा, खतरा. पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वालों को इंग्लिश में पेडेस्ट्रियन कहा जाता है. पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन accidents are down by 5%. Pedestrian accidents are down by 5%. Pedestrian यानी पैदल चलने वाले. Dignity, वकार को इंग्लिश में dignity कहा जाता है. Dignity, dignity यानी वकार. She spoke to him with quite dignity. She spoke to him with quite dignity. Dignity यानी वकार. बिट्रेयल, बिट्रेयल. धोखे को इंग्लिश में बिट्रेयल कहा जाता है. बिट्रेयल. मेमोरीज ऑफ हिज बिट्रेयल स्टिल हॉन्टेड हर. कंसोल, किसी को तसल्ली देना. तसल्ली देने को इंग्लिश में कंसोल कहा जाता है. कंसोल, कंसोल. आई विल कंसोल हिम. वी ट्राइड टू कंसोल हर व्हेन हर कैट डाइड. कंसोल यानी तसल्ली देना. तो उम्मीद करता हूँ कि इन वोकेबलरीज को आपने गेट किया होगा और ये वोकेबलरीज बहुत ही ज़रूरी है इंग्लिश बिगिनर्स के लिए. जो लोग इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है. तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को आपने गेट किया होगा. तो ये थी आज की वीडियो और आखिर में आप सबसे यही एक दरख्वास्त है कि अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दी गए जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे हर वीडियो से आप बाखबर रह सकें. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.